باتیں سمجھ آئی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ بچوں کے لیے میک اپ کے بارے میں آپ کو غالباً اب کوئی ڈیفیکلٹی یا مشکل پیش نہیں آئے. ہاں ایک کوئی اور بات بتائیے, کوئی کام کی بات اور بتاتے ہیں. دیکھیے مطلب ہم کریپر سے مونچھ اور داڑھی لگا دیتے ہیں اور جب کام ختم ہوتا ہے اتار کے پھینک دیتے ہیں اور اگلے دن پھر نہیں لگاتے. لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں مونچھ داڑیاں کہ وہ باقاعدہ نیٹڈ ہوتی ہیں, پرماننٹ ہوتی ہیں, ایک دم ہم نے لگایا. دیکھیے یہ مونچھ جو ہے نا یہ نیٹڈ مونچھ ہے. اب مثلا ہم آپ کو گیٹ اپ اگر کر رہے ہیں تو ہم یہ مونچھ آپ کے فیس کے اوپر ہم نے لگا دیا اور دن بھر آپ نے کام کیا, شام کو ہم نے یہ مونچھ اتار لی, اگلے دن پھر ہم نے لگا دی. یہ لگتی ہے گم سے, اس وقت انہوں نے ایسے کر کے ایسے لگایا, اس کو گم نیچے لگی ہوگی, کام ختم ہوا تو یہ ختم ہو گئی. اچھا یہ نیٹڈ مونچھیں بھی جو ہیں یہ بھی بازار سے دستیاب ہیں, بنوائی بھی جا سکتی ہیں اور فار اسپیشل کریکٹرز آرڈر دے کے جو نیٹرز ہیں ہمارے وہ بنا دیتے ہیں, اور کچی بھی لگائی جاتی ہے. مطلب ہم لگا دیں گے, کچی نہیں لگ سکتے کریپر سے, تو وہ مطلب عام آدمی کے وہ دیکھیے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو کریپر بھی ذرا سا دکھا دیجیے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا چیز ہے, یہ کریپر کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے بنایا جاتا ہے. دیکھیے یہ ایک آپ کو رسی سی نظر آئے گی, یہ ایک رسی سی آپ کو لگے گا جیسے یہ کوئی رسی ہے, لیکن یہ رسی نہیں ہے, اصل میں یہ کریپر ہے. یہ جادو کی رسی ہے, اسے کھولیں گے تو اس کے اندر سے بال ہی بال نکل آئیں گے. یہ سیدھر ہوتی ہے ہمارے پاس, تو ہم اس رسی کو کھولتے ہیں. جب ہم اسے کھولتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بال بن گئے. یہ دیکھیے ہم اس رسی کو ہم یوں کر کے کھولتے ہیں تو یہ بال بن جاتا ہے. یہ دیکھیے یہ کریپر, یہ کریپر ہے. اب ہم اس کو یوں کر کے کھینچتے ہیں, یہ کھل جاتے ہیں اور یہ بال بن جاتے ہیں, اور پھر ہم ان بالوں کے ذریعے اسی وقت داڑھی یا مونچھ لگا دیتے ہیں, اور وہ کام ختم کرنے کے بعد شام کو اتار کے پھینک دیتے ہیں, اگلے دن نہیں لگا دیتے. اچھا وہ ایسا ہے کہ وہ جو داڑھی لگاتے ہیں یہ مطلب پہلے یہاں گم اسی طرح برش سے لگائی جاتی ہے, پھر اسی طرح بال کر کے کٹنگ کر کے وہاں لگا دیتے ہیں, تو وہ ایک کچی داڑھی ہم اس کو کہتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ شاید آپ سے نہیں, ہاں یہ شاید آپ سے نہ ہو پائے, مگر آپ سیدھا سیدھا کام رکھیے, شیڈ سے اور پینسلز کا استعمال کیجیے. آپ کے پاس ملے گا, گرے ملے گا, براؤن ملے گا, بلیک ملے گا, ہر رنگ کا کریپر, لائٹ براؤن ملے گا, ریڈ ملے گا, یلو ملے گا, بلو ملے گا, ہر رنگ کا کریپر ملے گا, اور ہر سائز کا کریپر ملے گا. یہ یعنی 1 فٹ سے لے کر اور 2 کی لینتھ تک کا کریپر ملے گا, 2 فٹ کی لینتھ کا کریپر ملے گا. یہ سب جتنی بڑی داڑھی ہے اتنا بڑا آپ کریپر لے لیں. وائٹ ہے, آپ اس کی دیکھیں, اس کی لینتھ دیکھیں, اور ہم اگر لمبی داڑھی لگانا چاہیں تو ہم اتنی لمبی داڑھی لگا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ نیٹڈ بھی ہوتی ہیں اور کچا بھی کام ہوتا ہے. بہت شکریہ. تو آپ نے یہ دیکھا, یہ کریپر سے لے کے شیڈز تک میرا خیال ہے کافی باتیں. اسپرٹ گم کہتے ہیں اس کو. یہ بھی بتا دیجیے. یہ اسپرٹ گم ہے, مارکیٹ میں مل جاتی ہے. یہ فار اسپیشل فار دس پرپز. کھول کے دکھائیے. یہ اسپرٹ گم, یہ اسپرٹ گم ہے, مارکیٹ میں اویلیبل ہے. انگلش بھی مل جاتی ہے, پاکستانی بھی مل جاتی ہے, ہاتھ سے لگاتے ہیں اور اس کو اسی طرح برش سے لگاتے ہیں. اور اس کو اس میں صفت یہ ہوتی ہے کہ اس میں جب کریپر لگاتے ہیں تو گیلے کپڑے سے اس کو پریس کرتے ہیں, تو یہ گیلے کپڑے سے پریس کرنے سے سوکھ جاتی ہے. اگر ہم سوکھے کپڑے سے پریس کریں گے تو نہیں سوکھے گی, گیلے کپڑے سے پریس کریں گے تو سوکھ جائے گی. یاد رکھیں جم جائے گی. جب آپ گم لگائیں اور اس کے اوپر کریپر لگائیں تو کپڑے کو گیلا کر کے اسے دبائیے, تاکہ وہ گم جتنی فالتو ہوگی وہ اٹھ جائے گی اور باقی ساری کی ساری وہاں جم جائے گی. تو یہ تو تھا جناب میک اپ کا. اب آگے چلتے ہیں, آئیے جی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھیے, اور ادھر کباڑ خانہ لگ رہا ہے نا. کباڑ خانہ نہیں ہے, یہ ہمارے سیٹ ڈیزائن کی ورک شاپ ہے. یہ ان ٹوٹی پھوٹی چیزوں سے ہم سیٹ بناتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تختے, یہ دیوار, یہ آپ نے دیکھی ہوگی ہمارے سیٹ کے اندر لگی ہوئی. اسی طرح یہ ادھر کی بھی دیوار آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور دیکھی ہوگی. یہ سٹیپس ہیں ہمارے, یہ کس طرح چل رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ جو ہے نا یہ فلیٹس ہیں, اور اس کے اندر اس طرح یہ ہم مطلب کاٹ کے اس میں بنواتے ہیں. آپ کو ابھی ان سے بھی ملواتے ہیں. یہ وہ ہمارا چاند اور تارے کا بیک ڈراپ تھا, آپ دیکھ رہے ہیں چاند اور تارے. یہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں تھا. یہ دیکھیے سٹینسلز ہم نے یہ رکھا, ایک مطلب گتے سے کاٹا,
सितारा बनाया, उसको बीच में से खाली किया, उसे यहाँ रखा, ऊपर रंग फेर दिया तो ये हो गया। और ये तो सितारे वैसे ही हमने चिपकाए हुए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सितारा इस तरह काटा हमने, काट के इसको यहाँ किसी चीज से, गम से, किसी चीज से चिपका दिया, देखिए चिपक गया। इसी तरह ये सारी चीजें इधर लाइए, इधर लाइए, इधर लाइए, जरा सा आ जाइए, जरा सा आ जाइए। ये देखिए हमने खाना काबा का मॉडल जो बनाया, देख रहे हैं आप, इसकी ओरिजिनलिटी देखिए कि कितनी इसके अंदर सच्चाई आपको नजर आएगी। खासतौर से दरवाजा जरा इनको दिखाएं, ये बड़े ही हिसाब से कोशिश की है कि खाना खुदा को हम जितना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं पेश वो करें, तो ये हमारी कोशिश थी। इसके साथ साथ आइए मैं अब आपको बताऊं, अपने उन साहिबान से मिलवाऊं जो सेट बनवाते हैं और जो ये मतलब किस तरह करते हैं। इल्मदीन साहब जरा आइए, अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जनाब हमारे इल्मदीन साहब, 30 साल 35 साल हो गए इनको, यही लकड़ियों के टुकड़े, यही चीजें काट कूट के ये बनाते हैं। आइए गुलजार साहब, ये इनके असिस्टेंट हैं, ये भी इनके साथ दिन रात मसरूफ होते हैं। अब जरा आप हमें ये बताइए कि आप सेट किस तरह बनाते हैं। सेट बनाने का तरीका तो यही है जी। ये लकड़ी है ना जी जी, इनको लेके तो इसको जिस साइज का बनाना है, 16 का बनाना है, 12 का बनाना, जो भी बनाना है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं 16 फुट मतलब ऊंचा है या 12 फुट ऊंचा है, वो मुराद। फर्ज कीजिए, ये छोटी लकड़ी से हम आपको दिखा रहे हैं, फर्ज कीजिए ये लकड़ी 16 फुट लंबी, ये तो अब आप बना के 16 बाई 4 की होगी, फर्ज कीजिए, तो कैसे बनाएंगे। कील ठोकी इधर, इधर ठोकी, ठीक, मैं बताऊंगा फिर। जी जी, उसके बाद इसके अंदर भी लगाते हैं। अच्छा, ये अब आप देखते जाइए। ये भी लगा दी, ये भी लगा के दिखाइए। तो लगा उधर नीचे रखना है। ठीक, इसी तरह ये बोले बोले, इसी तरह ये लग जाएगा, फ्रेम बन गया। हाँ बना दे, जरा एक फ्रेम बना के दिखा दे। सही, दुरुस्त। बस एक मिनट, जरा मैं समझा लूं। ये आपने देखा एक साइज की लकड़ियां काटी, अगर आपने इसकी चौड़ाई कम करनी है तो इसको आप कम कर लीजिए, इसकी लंबाई ज्यादा करनी है इसको लंबाई कर लीजिए, एक बैलेंस पे काट के इस तरह कीलें आपने ठोकी। अब ये देख रहे हैं आप, ये कीलें ठोके ऊपर नीचे रख के, तो ये क्या बन गया, एक फ्रेम बन गया। अब इसके ऊपर कपड़ा कैसे लगाते हैं, वो स्टिच कर दिया। हाँ, और ये स्ट्रेच करके, यानी से खींच के लगाना है। जरा लगा के, किस चीज से लगाते हैं, बरंजी से। बरंजी है आपके पास? जी जी। जरा लाइए, जरा 2-4 ठोक के दिखा दीजिए ना कि किस तरह इसका फ्लैट बनाने का तरीका क्या है। फ्लैट बना तैयार है कुछ। हाँ, तैयार दिखा दूं? हाँ, एक तैयार भी जरा दिखाएं, और जरा इसको दिखाएं, इसकी जरा बरंजी लगा दें थोड़ी सी ताकि पता चल जाए। ये देखें जी, ये खींच के लगाते जाए, ये देखें, खींच के इसको एक इधर बरंजी लगा दी, ठीक हो गया। इसी तरह ये सारा चारों तरफ से ये करते जाएंगे। अच्छा, अब जो फ्लैट आपका तैयार है, ये देखें, ये देखें, ये जरा लगाएं, खींच के लगाएं। ये तो कपड़ा यहाँ से फटा हुआ है ना, कपड़ा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसका वो अब पूछते हैं आपसे, चलिए। अच्छा, फ्लैट जो तैयार है वो जरा दिखाइए, जो तैयार। हाँ, ये उठा लाएं इसको जरा यहाँ, ये देखिए इस तरह। हाँ, ये जी जी, आप बताइए, बस यहाँ रखिए। ये इसका फ्रेम है। हाँ, पीछे से दिखाएं। लकड़ी का फ्रेम बना। हाँ, ये बोले, ये लकड़ी का फ्रेम बना के, ये लकड़ी का फ्रेम बनाया, ये बीच में आपने इसको सपोर्ट दे दी, देने के बाद उसके ऊपर ये कपड़ा लगाया। ये कपड़ा, ये देखिए, ये देखें, ये देखें, ये कपड़ा है, ये कपड़ा इस तरह, बस ये कपड़ा लगाया। और उसके बाद क्या किया जी, उसको पेंट कर, इसके ऊपर पेपर कहाँ लगाया, कागज, ये इसके ऊपर कपड़े के ऊपर पेपर लगा। दिखाए ना कौन सा पेपर है वो, खाकी पेपर। पेपर दिखाओ जरा जल्दी से।
अच्छा, इसके ऊपर यानी पेपर लगाया, वो क्या बन जाती है ना, अच्छा, फिनिशिंग सही आ जाती मतलब बिल्कुल प्लेन दीवार लगने लगी। ये देखा, ये जी क्या पेंटर, अच्छा ये हमारे पेंटर है जी, ये लेगे के साथ ना अच्छा लगाते हैं, लई के साथ उसको चिपका दिया, चिपका दिया, उसके ऊपर पेंट करते हैं। बिल्कुल ठीक। और इस तरह ये फ्लैट तैयार हो गया। इसी तरह आप फ्लैट से फ्लैट जोड़ते जाइए, जो डिजाइन आप बनाना चाहें वो डिजाइन आप बना लेंगे। बस आपको वर्कशॉप में तो इतना ही दिखाना था। आइए चलते हैं जी। ये था एक दर्द दिल में एक जज्बा, आपकी खिदमत में हाजिर है। गर कबूल उफ्तद जहेज व शरफ। ये सेट आप देख रहे हैं, सीधी एक दीवार थी, ये दीवार लगाई, उसके बाद ये ईंटें हमने थर्मोपोल की काट के लगाई थी। इसको एक वक्त के ऊपर ऐसे धक्का दिया गया, ये दीवार गिरी, खाना काबा का मॉडल हमने बनाया। इसे हम कंप्यूटर पे भी कर सकते थे, मगर इसलिए कि आपने इसको कहाँ करना है। मुझे ये नज़र आता है कि बहुत सारे हमारे स्कूल हैं, बहुत दूर उफ्तादा किसी गांव में अगर बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कीजिए, खाना काबा का मॉडल पकड़ के एक बच्चा आके खड़ा हो जाए तो एक तसव्वुर आ जाएगा कि हम खाना खुदा के सामने हैं। इसी तरह रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर उनके आपके मज़ार मुबारक का मॉडल पकड़ के आप आ जाता है एक बच्चा और आके खड़ा हो जाता है तो एक तशबीह, एक मतलब शऊर में ये बात आ जाती है कि ये आका व मौला का रोज़ा है। या आप सिर्फ अल्लाह का नाम दे दें, या आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दे दें, या मोहम्मद जिस तरह आम कतबे मिलते हैं वो भी देखे आप मतलब अपना मसला हल कर सकते हैं। और ये बच्चे हमारे वही जामिया नईमिया के पहले साल के, दूसरे साल के, 9वीं 10वीं के, ये आपके सामने पेश किया। तो अब चलते हैं जी। ख़वातीन व हज़रात, ये 9 नज़में और एक छोटी सी वर्कशॉप हमने आपकी खिदमत में पेश की। मकदूर भर कोशिश की है कि अल्लामा साहब के कलाम को उसकी सही सेहत के साथ, उसके मतन के साथ, उसके मफहूम के साथ आप तक पहुंचाया जाए, और कोशिश ये भी की है इसको ज़्यादा खूबसूरती से बना संवार के आपके सामने रखा जाए। मगर मैं समझता हूँ और बल्कि महसूस करता हूँ कि एक ऐसा दूर उफ्तादा गाँव जहाँ एक बरगद का दरख्त है और नीचे बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, तो असातिज़ा कराम कतन परेशान ना हो। कुछ मैसर नहीं है तो चारपाइयाँ ऐसे लगा के असलांट इधर और ये वाली सीधी कर लें, उनमें रास्ते बना लें। चारपाइयाँ भी मैसर नहीं है तो ज़मीन पे लकड़ी से लकीरें खींच लें, 2 ऐसे और 1 ऐसे सेंटर में ले आइए। ये आपका स्टेज बन गया, उसमें दरवाजे की जगह थोड़े थोड़े से कट लगा दीजिए। बच्चों को बताइए कि ये आपका स्टेज है, क्योंकि असल चीज़ है वो अल्लामा साहब की ये कैसेट है, ऑडियो, उनका कलाम बुनियादी बात है। उनको कहिए कि ये इसको बजाएं, वो गाएंगे इसके साथ साथ, और वो कलाम उनकी रूह में उतरेगा, उनके दिलों में बोया जाएगा। 1 साल में 1 नज़्म अगर आप बच्चों को याद कराते हैं तो 9 सालों में, 10 सालों में आप 10 नज़्में उनको याद करा देंगे। और 10 साल के बाद जो नई नस्ल सामने आएगी वो पूरे नज़रिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान के वजूद को, इसके एक एक ज़र्रे से प्यार करने को अपना ईमान समझेगी। और आप, मेरा ईमान है कि नई नस्ल जो आएगी इस सारे कलाम को लेकर उसके अंदर हमसे बेहतर बातें होंगी। बस यही कहना था आपसे। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अल्लाह हाफ़िज़। दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। या रब दिले मुस्लिम को
तमन्ना